Салом алейкум. Шумо дар шабакаи Нигматов Мансур дар барномаи МАՂОРАТ БО НИГМАТОВ. И гурӯҳи Ғ ва гурӯҳи В натиҷаша мегӯем ки се кас ки финал баромаданд. Рақами 20 поиндаев Али Замон 80 хол гирифта, 15 хол магад 95 хол шуда ай гурӯҳи В якум ҷо ба финал баромад. Рақами 21 Фатоев Муҳаммад Азиз 83 хол дошт, бо 5 холи макати 88 шуд, дуюм ҷо ай гурӯҳи В финал баромад. Ва рақами 25 Зиёвиддин Назаров 63 хол бе ягон ёрдами ма сеюм ҷоя гирифт дар гурӯҳи В ва финал баромад. Гуфтем ки ҳаракат карданд, бачаҳо ҳаракат карданд, ай гурӯҳи В ҳам баромаданд. Ана ки тамошо мекунем гурӯҳи Ғ ки чӣ маҳоратша роӣ кард дар телеграми мо. Бароям мехоҳам мегӯям чӣ маҳорати доред, шумо дӯстотон доранд, медонед ки дорад, зангшон занед, оли ҷой ҳаста, уже қариб ягон мумкин як ду гурӯҳ мондагия, уже барои ҳаракат кунен. Мо бояд ай 10 гурӯҳ, ҳар як гурӯҳ се касиам мегирем, финал мегузара, ай се каси 10 гурӯҳ шуд 30 кас, ай 30 кас се касам мегирем, барои ҳаме ки финал хеле шавқовар беша. Барои ҳам ки ҳаракат кунен, ҳаракати шумо, лайкмонии шумо гуфта пешравии мо. Барои ҳам ки гурӯҳи Ғ тамошо кунем, ай рақами 41 нигоҳ кунем чӣ маҳорати бо чӣ қаболати ҳам маҳоратҳои рости гап зур роӣ кардестам. Беҳтарин. маҳорати музикантҳои тӯйгар беҳтарин, ҳам ҳар кас ки ҳар касам ҳам маҳороти тӯйда гаштан музикантӣ кардан метавонад, барои ки хеле душвора ки клиентҳо кара, барои ки ҳами системада ҳастем, ҳами корда ҳастем, хеле қиинда барои клиента дилш ёфтан ба музикантҳо. офарин. рақами 41 маҳорати навозандагӣ дорам барои тӯй. беҳтарин молодси бача. рақами 42 гурӯҳи Ғ. рақами 42 гурӯҳи Ғ. дандон кадистем стоматолога ё стоматолог буда, дандонсоз буда, устои дандонсоз одам буда заказ мекунад, ба фикр ба дандон мекунад. холаб кардистем. хеле кори қиин дада, вор ки стоматология бисёр кори нозука. офарин. рақами 42 офарин. стоматология дандонро соз мекард. рақами 43 гурӯҳи Ғ. چراغی معبدی عشقی زمانه علما در توی نوری یگانه چراغی معبدی عشقی زمانه زی تو در سینه سردم بیمانده وفا و همدلی دایم نشانه مادرم ای مادرم خاکی باید بر سرم مادرم ای مادرم
خاکی پایت بر سرم، به تو خوشکم به تو سردم، با تو شادابم ترم. به تو خوشکم به تو بهترین سردم، با رقم تو چیزه گروه شادابم ترم. بهترین مالت ассалому گروه алайкум, رقم дуруд ба ҳама. 44 дар ин аввал мо аз ва алайкум салом шашмақом мусиқии замонавӣ ягон намуди инструментал тайёр мекунем. Мода барои мусиқӣ сохтан студия лозим нест. Ноутбук доштем, ноутбукмон ремондай. Ба ҳам як телефон ҳаракат мекунем ки бисозем. Меган одам метонистагӣ дар любой ҷо метона. Хез мебинем ки ма то чӣ дараҷара метонам. Таланти мара оценид кунем. рости хела кофтам шашмақома архиву ҳамин гуна атривика яъне семпл ёфтум. як бор гӯш кунед чӣ хела шашмақом. бача он чиз ба фикрам диҷейски мекунад да мелодичный музыкамон тайёр шид. ман ҳамун семпли шашмақом нарезка кардам, камтар скороша тест кардам. як бор гӯш мекунем. оли ҷаноб, мегзарем ба қисми драм партия, яъне битсозӣ. инам хеле инструментҳо дорем: кик, хайхет, снейр. барои мора ҳами дили мусиқӣ яъне бас. инам хеле бас ҳам ҳаста. ҳаракат мекунам, ҳамин чизҳоро ман дохили музика дабдурорум. кунем ба телефон чикор мекунам. тамошо мекунем. чӣ тавре ки гуфтам ай шашмақом инструментал месозем. ҳамин чиза кардем. ҳамун инструментҳои гуфтагӣ ма ҷобаҷо карда, хушук карда, аранжировкаш кардам. аввал то охира як бор гӯш мекунем бародаро, баъд зери видеода мегӯем ки ҳамин кор ма аюда ҳамин корм омада тонистам ё ки не. снейр кик мирзоев илҳом бас намезарем. респект барое ки ман хелам диҷей да кор карда будам ҳамин корро мекардам. беҳтар ҳар кас бод слух дошта бошад, идея фантазия хеле бошад. саломат бошем бародаро. рақам 44 илҳомҷон респект. бо худо кайф кардам. молодец. имконияти фиристодани маблағ аз Россия ба дӯстону наздикон бо барномаи мобилии фаврии интиқол аз Коммерцбонки Тоҷикистон боз ҳам осонтар шуд. аз дил хоҳ корти Бонкои Россия ба сурати ҳисоби ҳамёни мобилии фаврӣ ва корти миллӣ бе комиссия маблағ бифирист. истифода аз ҳамёни мобилии фаврӣ ва корти миллӣ аз Коммерцбонки Тоҷикистон хеле осон аст. тафсилоти бештар бо телефони 44 630 88 88 ва ё дар сомонаи cbt.tj. Коммерцбонки Тоҷикистон бо мо имкониятҳо фарохтаранд. гурӯҳи ғ рақами 45 یکی را دوست می‌دارم که دور است، دل من از فراقش ناصبور است. نصیب من بکن او را خدایا، مرا با او بودن شرط و ضرور است. نصیب من афин бача чашмаш нобиноам مرا با او بودن شرط و ضرور است. بین ما فاصله ها، بین ما دشت و بیابان و کوه دریا ها. عکسی زیبای تو را میبینم و میگیرم، به تو من میمیرم، به تو من میمیرم. بین ما فاصله ها
آوازم بسته بین خیلی ما خوب میدم. دشت و بیابان و کوه و دریا، عکسی زیبای تو را میبینم و میگیرم، به تو من میمیرم، به تو من میمیرم. دیلم پر بود پینهان گریه کردم، لبانم بسته خندان گریه کردم، برای آن که اشکم را نبینم، نشسته زیر باران گریه کردم، برای آن که اشکم را نبینم، نشسته زیر باران گریه کردم. بین ما فاصله ها، فاصله ها، بین ما دشت و بیابان و کوه و دریا، عکسی زیبای تو را میبینم و میگیرم، به تو من میمیرم، به تو من میمیرم. بین ما فاصله ها، فاصله ها، بین ما دشت و بیابان و کوه و دریا، عکسی زیبای تو را میبینم و میگیرم، به تو من میمیرم، به تو من میمیرم، به تو من میمیرم، به تو من نواز جان میمیرم. آفرین، بهترین شد. گروه غیر رقمی 46. آه چپیم. فون сам фони зур вибрат кард ҷо боша. куҷояст ки дом дора, домои баланд дорам. тамобани ко рахтам кишаш беҳтаре. рахтам чида. Агар айма фоида раса, баъд мегӣ, брат, мо да партем. Агар дар пасти маҳорати сухангӯӣ. у вақт дар бисартем. рақами 47. рақами 48. Точно. Чаки дошта ку? Hamçılaş mağaz dاره ne bak çakter bu çıkaracak o. Hamçaka çiz beziyor ki xatokun da pişi sardı mıxire mağadayız. Guri gayr rakam çilina. Kızı desta. Майда он к скорости даса. Не خودش آه زنده. جا کار قپیش معلوم آوجه دست کارکنش معلوم. رقم 49. آفرین. این رکتی او دیجای اجوه کردن در کار که یک چیزی مش نمیشه دخه یک جایشون کنی که آفرین. آیا مادر شنیدم پیر گشتی، برای بچه دلگیر گشتی، مرا تقدیر بیرون از وطن ساخت،
تو غم بیمار این تقدیر گشتی. ببخشا آچجان خوابت ندادم، شبی تاریک و مهتابت ندادم. چی میگم؟ مهارت پرندگی میگم با فکر من. پرندگی میگم دو چشمی مادرم بیدار باشد، دلش از بحر من بیمار باشد. خدایا مادر جانم نگه دار، که او را آرزو دیدار باشد. بهترین میگه بود گروه غ. راستیگه بسیار چیزای گروه غ کنکورنسا سختی بعد خیلی بسیار باید دارد. اما ما 3 نفر رو ویبیاد میکنیم که کیدم ما بود 15 خال 10 خال 5 خال تیم ایدی بگ تو شفتن رقم 40 15 خال برای که چرشو دستاس تیز بو کار میکنن اکاردو را چرشو زور میقپه و نوستوز کیف کرن. راستیگه 15 خال رقم 40 10 خال رقم 48 10 خال برای که چاکیو کد کار کردن یک چیزی هم پس نیسته که او دو تگه کار کنید هم تست کار کنید هم یک خطا کنید در پشت سر میخری لوبو یک کار نیتو کنید اگه اونجا مایی میکنی برای می 10 خال برای رقم 48 و 5 خال 5 خال 2 کس درجه 2 کسای نمیدونم خیلی بجا رسی گرفتیم 2 کس یک رفته گنده 2 کس 5 خالی میتیم رقم 44 و 45 هر جا 5 خالی اینو ما گفتیم که توفا و حرکت کنین که گفتیم که درجه کنکورنس سختی باده برای جا 3 کس بود برای که بیدین 43 44 و 49 و 48 شما 4 کس شدین برای می حرکت کنین 3 کس بود برین برای هم خب خودتون گرفتین حرکت کنین دوستاتون دعوت کنین و گفتیم که کدام مهارتی داره میتونه اگه کار شمادن روی که مرامت در رقم تلگرام ما قبول میکنیم. این بود شبکه نیگماتوف برنامه مهارت با نیگماتوف. این بود شبکه نیگماتوف برنامه مهارت با نیگماتوف. تا برنامه آینده برای کار. اکنون در خانه نشسته می توانید با آزمون مهارت با نیگماتوف آزادانه اشتراک کنید. در این آزمون از سرگوشه تاجیکستان می توانید با ما هنر و مهارت خود را با تلفن موبیلیتان ثبت کرده روانه سازید و از روی اکانت از این نوارهای جالب بهترینش را انتخاب کنید. سلام علیکم. شما در شبکه نیگماتوف منصور حال میگه چی به قدر نبودیم ما با در نبودیم برای چی که تیم یک چیزی که نویگری کتیبیم. نویگری چی خیلی نو با نو برنامه نو برنامه چه مهارت با نیگماتوف. این روزی گریش نمیکنیم ما اگه کازا نه بلیت میخریم اگه کازا پاپیسات فقط یک کار میکنیم مهارت خودتون نشون میدین که مرا در حیرت مونید ما باید کنم در حیرت مونید که اگه گپ ندارم آدم کار کردید چه جای یکم 5000 تومان جای دوم نوتبوک جای سوم تلفن A50 سامسونگ و هم میگم اقدام یک جایگی با کامرس بانک تاجیکستان پیشنهاد شما میکنیم و شریکای رسمی همین و 0101 و پیسی برند مهارت خودتون نشون تین گیتاریست شما سوار کم میکنین چیز میکنین مرا در حیرت مونید بسیار تمام هم کار کنین رقم ما در ویدیوتون روی میکنین در تلگرام ما میگیریم طور یکم عبیبید میکنیم چیکار باید شما کنین تمام برای همقدر چی مهارتی دارین مهارتتون نشون تین و بقوت گیرین و نگفتن همونه که در تگ ویدیو ссылка میمونم فوری انتقال برای خودتون اگه که از روسیه به دوشنبه به خانگیتون اگر پول روانه کرده میشه مرامت پلی مارکت و اپ استور کچات کنین و استفاده برین همتون در برای کار سرسمش گیرین که 5000 تومان نوتبوک و تلفن A50 صاحب شما یوه تیارین نومیروی تلگرام هست طرز معلومات خوز میدین برای کار
маҳорат бо нигматов. чӣ бояд кард? телефони мобилиятонро гирифта ба таври горизонтали маҳорати худро сабт карда ба телеграми мо равона созед. ҳамчунин ному насаб, сину сол ва маҳаллаи зистатонро дар ҷо созед. тарзи овоздиҳӣ чунин мегузарад: ба ютуб канали Мансур Нигматов даромада навори охирон гузашта шударо хуб тамошо кунед ва рақами иштирокчии писандидаатонро лайк гузоред. тарзи овоздиҳӣ дар комментария ҷойгузорӣ шудааст. дар ин ҷо 10 нафар иштирок доранд. шумо иштирокчӣ писандидаатонро бо лайк дастгирӣ кунед. ба ҳамин аз ҷониби шумо як овоз ба ин иштирокчӣ гузаронида мешавад. ғолибонро тӯҳфа интизор аст. дар ҷои якум 5000 сомонӣ, дар ҷои дуюм бошад ноутбук, ҷои сеюм телефони Samsung A50. ҳар чӣ зудтар маҳорати худро сабт карда ба суроғаи мо равона созед. маҳорат бо Нигматов.